ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୈତାନ ବାଧା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୈତାନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ୱିକନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଲାଇଭ ଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼େ ପଳାଇଲା ଆମେ ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ କରେ? ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆଣେ, ଅସୁସ୍ଥ ଆଣେ, କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଫ୍ରାଇଡେରେ କହିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା। ଆଇବ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ବାଧା ଆଣିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା ଲୋକ, ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ତା ଜୀବନରେ, ସବୁକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଦେଲେ କି? ପଛକୁ ଦେଲେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି? ପ୍ରଭୁଠାରେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଲେ କି? ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆଟାକ୍ କଲା ତା ଜୀବନରେ, ରୋଗ ଆଣିଲା, ସମସ୍ୟା ଆଣିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 2 ଗୁଣ ଫଳକୁ ତା ଜୀବନରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣେ, ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଟାକ୍ କରେ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁଥିବେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବେ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ହାର କେବେ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯେତେ ବି ରୋଗ ଆସୁ, ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ହଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ, ଏତେ ଶୈତାନ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଭୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରୋଗ ଆସିଗଲା ଆମ ଜୀବନରେ, କେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଆମ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମ ଜୀବନ ସରିଗଲା, ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତିକି ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି, ଦାନ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବେ, ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବା ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତୁ। ଆଇବ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ସେ ଗତି କଲେ, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ 2 ଗୁଣର ମିରାକଲ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସହିତ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଆସିଥାଏ କି ଆମେ ଭୁଲ ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଥାଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଟେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଅସୁସ୍ଥ କାହିଁ ଆସେ। ହେଇପାରେ ଆମେ ଭୁଲ ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥ ତାର 11 ପର୍ବ 28-31 ପଢ଼ିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ତାରିଖରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥାଉ। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁ? ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ନିୟମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତ ମାସକୁ ଥରେ ନେଉଛି, ଚାଲ ଭାଇ ନେଇଯିବା, କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଚାଲ ପିଇଦେବା, ଚାଲ ଅଙ୍ଗୁର ରସ କି ସବୁବେଳେ ଢୁକିଦେବା ଯାଇକିରି। ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣମାନେ? ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ,
सावधान प्रेरित पाउल को कोरिन्थीय मंडली को लिखुछन्ते सावधान पान करबा पूर्व आपना को तबे परीक्षा कर तळे ध्यान सुनନ୍ତୁ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ हां ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମନି ଭୋଜନ କରେ देखो जे माने प्रभु को शरीर जदि इंपोर्टेंट आपण भाबु नाहंती आपण खामखियाली भाबुछंती आपण केयरलेस रे भाबुछंती आउ ताको शरीर ता रोटी को भोजन करूछंती ଓ ପାନ କରେ आ पान करूछंती ଓ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ आउ से आपना दंड निमंते ताहा करिताए एकर में देखि पारुछु जे माने अनुचित तरीका रे प्रभु भोज रे शामिल होंदी जे अनुचित तरीका रे रोटी को से माने ग्रहण करंदी से मानक जीवन रे समस्या गुडा आसे तळे पढंतु ଏହି ହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ए हेतु तुम्भमानक मध्यरे अनेक ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ दुर्बल एवं पीड़ित ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त मध्य अटंते मोर प्रिय भाई बहन मैंने एठारे देखिबा पाइबो हिंदी लिखा जायछि इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है आमे केते केते आमे निजु को परीक्षा करना तो आमे जेते गले प्रभु पदरे शामिल हेबा पूर्वरु निजु को आमे जांच करे कि आसी न थाओ आमे पाप क्षमा करे कि आमे आसी न थाओ आमे प्रार्थना सह आमे प्रभु पदरे शामिल हे न थाओ आमे अपना अपना ऊपर को रोग निमंते समस्या गुडी को आपण करंतु नाही आसीबा पूर्व प्रभु पदरे शामिल हेबा पूर्व निजो को आपण परीक्षा करंतु निजो को समीक्षा करंतु विशेष भावतु ए हम पाई कोन होते आपण भावत देखि ए कोन मोबाइल रीति नियम होते कि समाज को थोरे दउची मु आ जेंति चालिछि मु सेंति नै जिबि एठारे साफ भाबरे जानु प्रेरित पले कुछंती कि अनुचित तारिका रे नेबा कारण मध्य आमे असुस्थ रे पड़ि थाकु अनेक रोग रे पड़ि थाकु भाबे लिखा जायछि कि अनेक लोक मरि मध्य जायछंती महानिद्रा प्राप्त मध्य होई सारिछंती जीवन अनुचित तरीके रे प्रभु भजन शामिल हेबे मोर प्रिय मंडली यह साधारण विषय नुहे आपनको जीवन रे यह को बहुमूल्य भाबिबा पाए हो यदि आपनको जीवन रे ईर्ष्या अछि क्रोध अछि पाप अछि अहंकार अछि लोभ अछि ए विषय प्रति प्रभु भजन नेबा पूर्वरु निज हृदय को निज स्थिर को समीक्षा करि आसंतु पाप क्षमा करके आसंतु प्रभु निकटरे आंटु भांगतु प्रार्थना करंतु प्रभु को गॉड फॉरगिव दिस माय सिन पाप को मत क्षमा करो प्रभु आज जल्दी करिबि ना तुम अठारे प्रभु आज थारो प्रभु बड़ी बाबा जाए प्रत्येक समस्या प्रभु जीसु नाम रे नष्ट हेयो प्रार्थना सहित आसंतु जदि आपण अनुचित तारीख रे आपण ग्रहण करूछंती प्रभु भजन शामिल होछंती तेबे आपना ऊपर को दंड निमंते यह आपण करूछंती केयरलेस काम यह आपण बहुमूल्य भाबतो इंपोर्टेंट भाबतो केयरलेस कथा नहे यह सत्य वाक्य पवित्र बाइबल हमको शिक्षा दे कि भूल तारीख रे प्रभु भजन नेबा आबो जीवन रे रोग को देखि पारिबा समस्या आसीबो किंतु केमते जानिबे आत्मिक दृष्टि रे आपण ताहाको परखि पारिबे और प्रिय भाई भौणी माने अपोस्टल पाउल कोरिन्थीय मंडली को से कहउछथि प्रथमे तुमे टेस्ट करो परख तुमे निज जीवन को ता परे हाका तुमे जाओ से जानि छथि मंडली मधरे एमति संभावना गुडा को हेउछि एमति समस्या को चालुछि सेथि पय से लेखुछथि मंडली को कि तुमे प्रभु भजरे शामिल हेबा पूर्व तुम जीवन को तुमे समीक्षा करो जांच करके आसो कि मो जीवन रे मोर हृदय कोन समस्या अछि कि खराब स्वभाव गुडी को अछि कि जदि अछि प्रभु को क्षमा मागंतु यदि छाड़ी पारु नांती प्रभु भजरे शामिल होतु नाही आपण ऊपर को दया करी दंड आनंतु नाही जाने सुने कि आपण सही भूल करंतु नाही जदि करिबे बाइबल कहूछ जदि करिबे अनेक महानिद्रा मध्य प्राप्त होई सारी छंदी you have to be careful सतर्क सावधान
इलेक्ट्रिक पोल रे कोन लिखा जाय थाए इलेक्ट्रिक पोल रे कॉटन कोन लिखा जाय थाए डेंजर जदि छुईबे फाटिकी जिबे से प्रकार प्रभु भोज मध्य आम पाई गोटे डेंजर होटे जेने प्रभु ठारे आत्मिक जीवन पाइछंती जेने पुनर्बार प्रभु सहित चालुछंती जेने आत्मिक जीवन रे बढुछंती विश्वास सहित आयुगम परि प्रभु ठारे अछंती से मानको पाई नॉर्मल होटे आ जो माने पापर स्वभाव अछंती जेने पाप न छाडी कि प्रभु भोजरे शामिल होछंती से मानको पाई कोन होटे डेंजर होटे जदि ने बाइबल कहूची असुस्थ मध्य ही पारिबे निजको समीक्षा कर मु ना आपण निजे निजको समीक्षा करंतु आपण कोन करिसथि भूल मागु तो प्रभु कोन से लोक सहित झगड़ा हिसथि लोक सहित कथाबार्ता होनथि ईर्ष्या करूछथि राग अछि क्रोध अछि पाप अछि भोज खानु खेले विषय नुहे एहा जोगु मध्य कोन आसे रोग समस्या गुडा को आसे हमको बुझिबा पाइबो अनेक लोक जानि न जानते डोंट नो बट आपण मन कहिबा पाइ चाहे कि प्रभु भोज आम पाए गोटे बहुत बहुमूल्य अटे निज जीवन को जांच करे कि हम नहीं पारिबा मन इच्छा नहीं पारिबा ना मन इच्छा में करि पारिबा ना आपण को इच्छा आपण करि पारिबे ना आपण परीक्षा करे कि ता आपण शामिल होंतु आपण को भाबंतु पंचम विषय पंचम पॉइंट परमेश्वरଙ୍କର महिमा सेठारे प्रकाशित हेबार थिबो सेथि पय गोटे लोकଙ୍କ जीवन रे पीड़ित आसे रोग आसे कोन पाए कि पाए मध्य बेमार आसीबो कि प्रभुଙ୍କର महिमा हेबार थिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए कथा को बुझिबा पाए जन 11 पर्वतर 4 पद पढु जन लिखु समाचार तर 11 पर्वत 4 पद किंतु जिसु ताहा सुनी एही पीड़ा मृत्यु निमंते नुहे देखो एही पीड़ा मृत्यु निमंते नुहे मात्र ईश्वरंकर गौरव निमंते जे परि तद्वारा ईश्वरंक पुत्र गौरव प्राप्त होती जे प्रकार ताहा ठारू ईश्वरंकर पुत्र गौरव पाते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एठारे भल्ल भाबरे में देखिबा पाइ पाऊ एठारे आमे भल्ल भाबरे देखिबा पाइ जाहु लाजर को विषय लेखा जायछि मार्था एवं मरियम को भाई से अछंती भाई थिले से बीमार हे गले से पीड़ित हे गले से औ बीमार परे से मरि मध्य गले कोन हेले प्रथम से बीमार रे पडुछंती आ बीमार रे पडिला परे से कोन होछंती मरि मध्य जाउछंती और फिर भाई बने धरा देखिबा पाइ चाहू 11:4 सुष्ट भाव रे देखा जाय कि एहा सुनी यीशु कहिले मृत्यु निमंते नुहे एहा कोनोसी पाप निमंते नुहे एहा कोनोसी दुष्ट आत्मा जगु नुहे एहा कोनोसी अपराध जगु नुहे एथि पई एहा घटिछि कि आंकर द्वारा ईश्वरकर पुत्रकर महिमा एबे हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ता जीवन ठारो परमेश्वरकर महिमा हेबार अछि गौरव हेबार अछि एथि पई एहा कोन होइछि घटिछि मोर प्रिय भाई एवं भौणी मन को कहिबा पाइ चाहे पाप जोगु लाजर एपरि हेइ नहंती तर अपराध जोगु लाजर एपरि हेइ नहंती शैतान रो हमला जोगु लाजर एपरि हेइ नहंती किंतु लाजर कोन पाए वीकनेस रे पड़िले कोन पाए पर समस्या रे पड़िले तांको जीवन रो परमेश्वर को महिमा हेबार अछि आपण केते केते भाबुथिले आपण कि नै मोर रोग छाड़ी पारु नै मोर बेमार छाड़ी पारु नै कोन एटा केमते हे गला एटा तो किछि करते केमते हे गला आपण चिंता रे थिबे वाक्य जदि पढिबे आपण क्लियर हे कि रहिबे सब समस्या पाप जो आसीबो ना अपराध जो आसीबो ना यीशु कहउछंती एपरि हेला तो एहा परमेश्वरकर महिमा हेबा पाइ अछि परमेश्वरकर महिमा प्रकट हेबार अछि यदि आपनको रोग छाड़ी पारु ना आपनको समस्या हटि पारु ना तो आपण जानतो कि मो द्वारा प्रभुकर महिमा हेबार अछि
मो द्वारा प्रभुकर महिमा प्रकट हेबार अछि निजे आपण गोटे दिन आपण निजे साक्ष्य देकी कहिबे उठिकी कहिबे मो जीवन रोग एते समस्या हिला एते असुस्थ रे मैं पड़िथिली मेडिकल में सब विषय सराइली किंतु किछि हे पाला किंतु एते गोटे दिन आसिला कि प्रभु ऑटोमेटिक प्रभु मते सुस्थ देले आपण निजे आपण कहिबे निजे आपण गवाई दे प्रभु को महिमा पाए आपण को रोग आपण प्रार्थना करछथि हेले मते रोग सुसानु नाही आपण उपवास हेले मते रोग छाडु नाही भाबंतु मो शरीर द्वारा परमेश्वर को महिमा हेबार अछि मो शरीर द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रकट हेबार अछि ताकर महिमा प्रकट हेबार अछि सेति पाए समस्या हेउछि कई पाप जो नहीं आपण को शरीर द्वारा प्रभु को महिमा हेबार अछि सेति पाए से रोग छाडु नाही पाउलो को जते काटा थिला पाउलो दर्दनाक से सोचुंदी कष्ट को सोचुंदी कष्ट सहीबार शक्ति मते पाउलो को देले से कष्ट सहीबा पाए भाबत ना आपण माने कि मैं कष्ट सोची मते एमती होला सेमती होला एतिकी प्रार्थना प्रभु तो छोडाउ नहंती एतिकी प्रार्थना करूची किछि हे पारु नाही दोष दियंतु नाही आपण को रोग छाड़िले कि न छाड़िले से परमेश्वर को पुत्र अछंती और परमेश्वर को पुत्र हेकि रहिबे जे आपण को जीवन रोग छाड़ नाही आपण को जीवन समस्या छाड़ नाही धैर्य धरंतु विश्वास से प्रार्थना करंतु आपण को शरीर द्वारा प्रभु महिमान्वित हेबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हार मन के मध्य आपण हार मानिक रोग नाही कि मो छाड़ू नाही एमती हेउ नाही सेमती हेउ नाही केबे मध्य आपण हार मानदु नाही आपणकर समय आसबो दिने प्रभु आपन को सुस्थ देबे आ सेही सुस्थ जको आपन जे मंडल ठिया है कि निजे आपन साक्ष्य दे प्रभु को गौरव करिवे नहीं पारिबा कि सब रोग पाप जो नहीं एथि पई मत रोग आसे कि आपन को जीवन प्रभु को महिमा हेबा रथिबो आमे देखुछु जन 9 2 3 देखुछु ओडे अंध को आमे देखुछु से पाप जो अंध नथिला से शैतान रो हमला जो से अंध नाही शैतान अटैक करबा जो से अंध नाही कोन पाए यीशु कोन कहले शिशु मा यीशु कोन पचार संदे कोन प्रभु आर मां बाबा कोन पाप आर बाबा कोन अपराध करे सेति पई अंध हेछि यीशु कोन कहले शिशु मान को ए परे कोन है भाई आर द्वारा प्रभु को महिमा हेबार अछि सेति पई अंध हेछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एथि पई रोग समस्या गुड को आसीबो प्रभु को महिमा हेबार थिबो ता ऑटोमेटिक प्रभु आपन को सुस्थ कर प्रभु सहित आपन आत्मिक दृष्टि रे प्रभु आपन जीवन यापन करछुंते विश्वास को प्रभु ठारे विश्वास की बड़ सोटे आपन को विश्वास हेबो ना दुनिया सारा बोलले आपन किछि ही पाइबो ना आपन को जीवन रे परंतु लुक तारो जन तारो 9 2 दिन लास्ट भाई ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି हे गुरु କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ନିଜେ ନା ଏହାର ବାପା ମା ନିଜେ ପାପ କଲା ନା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ए किबा एहर बापा मा पाप कोले नाही ए पाप करे नाही किंतु एहर बापा मा मध्य पाप करे नाही ए भगवा माने हां किंतु ईश्वर को कर्म जे परि एहाटाने प्रकाशित होए देखो ईश्वर कर कर्म जे प्रति एक व्यक्ति को ठारे प्रकाश होइबो ए निमंते एहा घटी अछि ए निमंते ए जन्मरु अंध होई कि जन्म होइछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखंतु अपन भाव चिंता करंतु जन्मरु से अंध पाप जो से अंध नुहे कि आज लोक माने हमें बहुत लोगों का दोष दे थाओ ए पाप ला तो निधि हला से पाप ला तो सेमति हला सेमति नुहे मोर प्रिय भाई बहन माने एथि पाई मध्य समस्या आसीबो एथि पाई मध्य रोग ए समस्या गुड आसीबो कि ता जीवन थारो प्रभु को महिमा प्रकट हेबार थिबो आ से अंध व्यक्ति को जीवन मध्य प्रभु को महिमा हेबार थिला प्रभु को महिमा प्रकट हेबार थिला आपण भाबुछन आपण रोग समस्या गुडा बुझाई पारना है
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ୱିକନେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେମାରକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା କେଉଁ ରିଜନ୍ ହେଇପାରେ? ଏହି ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରକଟ ହେବାର ଅଛି। ନିଜେ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇକି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ସେମିତି ଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସ୍ଥିରତା ଜୀବନଯାପନ କରିକି ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିରାକଲ୍ସ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ କି ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ଯୋଉଟା ଖାଇବାର କଥା ସେଇ ବିଷୟ ନ ଖାଇକି ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଖାଉ। ପାଣି ପିଇବା ଛାଡ଼ିକି ମଦ ପିଇବୁ, ମିକ୍ସଚର ଖାଇବାଟା ଖାଇକି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିକି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବୁ। ଶରୀର କ'ଣ ହେବ? ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ଭଲ ହେବ? ନଷ୍ଟ ହେବ ନା? ଶରୀରକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ଆମର ଧ୍ୟାନ ଶରୀର ଉପରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଆଜି। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିବାର ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହ, ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ କି ତମେ ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କେମିତି ରଖିପାରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଫସାଉଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଭାଙ୍ଗ ରହିପାରିବ, ମନ୍ଦିରରେ ଧୂଳିଆ ରହିପାରିବ, ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୋ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେବେ ବିନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ବି କେୟାରଫୁଲ, ସାବଧାନ, ଡେଞ୍ଜର। ପ୍ରଭୁଠାରେ ପଡ଼ିବା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଜି ଅଛି? କ'ଣ ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କି? ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ନାଶ କରୁଛି କି? ନିଜେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ସବୁ କେୟାରଲେସ୍ ଭାବୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ଏ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନ ତୁମ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି, କ'ଣ ସେବନ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ସଠିକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ିବୁ। କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କେମିତି କରିବା, ଶରୀରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବା, କେତେବେଳେ ପିଇବା, କେତେବେଳେ ଶୋଇବା, କେତେବେଳେ ଉଠିବା, ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କେୟାରଲେସ୍ କରିକି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କ'ଣ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ? ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣ କେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିକି ମଦ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ହେବ କି? ଭିଟାମିନ୍ ଆଇବ କି? ଆଇବ କି ଭିଟାମିନ୍? হ্যাঁ, বিস্কুট খাଇବା ଛାଡ଼ିକି ଧୁନିଆ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଆଇବ କି? ଆଇବ। କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ଜୀବ ଚାବକୁ ତୁମର ଅଠକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିଏ ପଶିଛି ଆଜି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିଏ ଅଛି ଆଜି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି। କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କେତେବେଳେ ଶୋଇବା, କେତେବେଳେ ଉଠିବା, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ।
केयर करंतु निज शरीर को निजे केयर करंतु काहे आपण को शरीर ईश्वर मंदिर अटे भल जिनस हुष्ट पुष्ट जिनस खातु चिकेन मटन खातु एप्पल खातु जो विषय आपन आवश्यक अटे से विषय को खातु आज समय अच्छे यदि आप निशा छाड़े भांग छाड़े पुड़िया छाड़े ये सब विषय जो विषय को आपण को शरीर को नष्ट करुच्ची से विषय को आप छाड़े प्रभु ठारे आप गमन करेंगे से विषय प्रति आप रिपेंट है पाप को छाड़ के प्रभु ठारे आप अग्रसर हे प्रभु आपण मन को क्षमा करेंगे प्रभु आपण मन को नुआ जीवन देवे यदि आउ थरे से जुआरे चचा जीव प्रभु आपण को रक्षा करेंगे ना कि दुनिया लोक मते आपण रक्षा करेंगे ना सावधान हुंतु सावधान हुंतु से तृतीय जन 1-2 जन सुंदर भाव में कहते मोर प्रार्थना यह अटे तुम सब सुस्थ रहो आरोग्य रो भल के रुह आम गोटे बहुमूल्य गोटे प्रभु ठारे निर्माण करा गोटे लोक हटू आम मूर्ति ना आम ठारे जीवन अच्छे प्रभु बनाई आमको से जीवन प्रवेश कराइले भितर आम के बहुमूल्य सुंदर लोक मैंने आम जीवन को केमी आम रखा ध्यान दिंतु प्रभु को जानी ना से आचरण आम करवा ना वास्तव में प्रभु को जानूँ प्रभु को सहित रहा शरीर में प्रत्येक विषय सुस्थ होगी हुष्ट पुष्ट होगी प्रभु रहा हुष्ट पुष्ट रही तो प्रार्थना करें भांग खाई देखिए कौन चांदू उर्ली आई के प्रार्थना करेंगे कथा ही लोक मान सहित केते प्रार्थना करेंगे मद खाई गाँव एक्सीडेंट लेके गोड़ गोड़ भांगाइबे केते प्रार्थना छिले आपण केते प्रभु महिमा करिवे से गोड़ दुगा को बैंडेज कराई मेडिसिन खाई खाई तुम दिन पलाइबे ईश्वर को राज्य सन्निकट होई जीवो किछि करि परिबे ना तुझे प्रभु को देखिबे प्रभु आसी के नहीं जीवे तुमे लिख दो एक होती लास्ट वाक्य प्राचीन जे मु प्रियतम गायक निकट को पत्र लिखुछि ताहाको मु सत्य रूपे प्रेम करे प्रिय बंधु तुम आखिर जेपरि मंगल हेउ अछि सेही परि सर्व विषय तुमर मंगल हेउ और तुमे स्वास्थ्य भोग करूथाओ एहा मोर प्रार्थना किंदे करो तुम्हें भल से रो स्वास्थ्य रो हुष्ट पुष्ट रो दमदार हे कि रो तेबा जमन को छुंदे एहा तम भाई मोर प्रार्थना अछि प्रेज द लॉर्ड कि जाने पारू ना मैं असुस्थ छु ना केमती परिस्थिति मध्य रे छु डोंट वेस्ट योर टाइम यू हैव टू टाइम स्पेंड विथ योर गॉड प्रभु को सहित समय बितांतु निज ऊपर को आपण नाश आणंतु नाही वाक्य को सुसाइड होछंती दास बंधुर प्रार्थना यह अटे के भलरे थिबो भलरे जीवन यापन करिबो रुष्ट पुष्ट हेकि रहिबो स्वस्थ रहिबो तेबे तो प्रभु को महिमा करि परिबा हमें